stone. Tapos yung paligid ng diamond stone. Crushed diamond stone. So, ang gold na lang. Konting lighting lang sa gilid. Video, no? Crushed diamond stone. Tapos gold stone. Tapos gold yung mismong frame. For documentary. 60,000 ata. Yung there. Wala. Saan nawala? Hindi mo float pag ano? Dili salt water. Ha? Dili ka mo float pag dili salt water. Dili man jud ka mo float basta dili salt water. Ha? Dili man jud ka mo float basta dili salt water. Sa maganda mo lagi maka-float ko. Oh, kay dili na siya fresh water. Not to urine. Not to urine. Gapo kay katanahon siya. Hindi na siya video. Cinematic view man ni, oh. Gapo kayo. Ay, nasuri. Very good. Wala. Sabi ni Mercedes. Linya tamo tanan na magamagana kog video oh. Ano lang lagi? Tuon ng hinahabang daanak ka. Siya tila. Ayo sa baba. Sa folder wa. Ay, kailangan ilahaman ng ano, ipapalabas sa ilang TV. Hindi ko rada ko kayo with watching Lantili. Ano daw si mong picture ka ganina? Unsay mag-float sa lalum? Unsay mag-float sa lalum? Kana sa lalo. Unlot naman na. Wala kay mag-touch. Ah, okay. Makana-ana lang jud ka. Sino yung nasa likod? Di ba si Shroom, ano ba yan? Sunshroom. Si Sunshroom. 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 Yung libre lang, di ba? Libre. Si Sunshroom. Sunshroom. 25. Ay, 25 ba si Sunshroom? Di ba libre? 25. 25 eh, walang lift. Si ano yun? Flower yun eh. Yung libre, si Yung ano, yung Tumitira ng gabi. yung kulay violet. Yung oh, basta yung maliit na color violet. Basta yung maliit. Kagabi. malakas si Doom. Yung matagal mag-loading. Pero matagal mag-loading. Sila maglalaro ng ano, plan sa zombie. Video? Cheat nila. Video. Video. Si Gigantor.